bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Zentozane za rehema za Mwenyezi Mungu na zimwendelee ni hanyonsi watukufu mnungue matangazo ya ORTC. Mwengoni mwezi Madam Shinzi za imise taarifa habari ya makatianu ndazinu. Umuhundio shawiri la haraka ezitenda za kifujari. Zilo juma ujirisizi wa mndu mshene mwana. Dofaliki zilo ne komisaria ya homraliano. Nemba wa shuli hanao no mwano nezitenda za peuzinu. Hojadidisha maarifa imandesa masomesa wendesa magari inu namna ya jadidisha hifadhi wa mavareni na wana neze ajali za haraka. Yejuma inu embawa iko shuli hanao no mwano nezitenda za kifujari zikao jirisiziwa wana ihanti wataalamu waili wa utunda zankli ikao wanu warengwa harumai hazi inu giona mifumo banu ne komisaria ya homraliano zinu habo ya kaya ezitenda za kifujari zinu gizo juma uyenjeza haini usiku husha watina uka wazifanyao ngwa unahisi ya hizo warenda wanezi hatuariza wakalantiza. Nurdin Said na Ahmed Nasor wakadhir. Matabibu wazitwa wararu wambwao mapsikolog warengwa hazini ne komisaria ya taifa ya Housawa hahuja wafanye hazi harimwaze mbawa zishuli hanao neze haki za howana ne mrumshe de service d'écoute ya ngazija mwali na nzuani. Omrengwa hazini wahe matabibu wazitwa wanu linu jawabu ujumwa le danzi la he komisaria ya taifa ya Housawa ze service d'écoute ne mazama ya wanilia weze haki za howana ne mrumshe. Matabibu wanu warengwa hazini hamkataba wa miezi 8 nilekungumanyo la hejumwa madaula lishuli hanao no usawa no wakazi. Riwa rikaujarwa pare leo riwa waonesiwa eze orientation bel na bali ya lazimu warenge neze azma bidi wakenizo usoni mwemalaho ikaongwa ndao. Na bongari apeleo wandu waje wa denonce wambe ilirhunde shawiri ya hezembana zino paske inu karna utujua rienshelino wana wado violewa hawandu washe waonde ndo msomo mana wandu washe garjoka inude madrasa ya mwando ya daho. Womwehansi wa wahema twabibu wazitwa waheze service d'écoute udungana na misomo hadhir mwa madhamana wa honono no waheze haki za kibinadamu. Msomo udungana ne makati wade wa corona ikayawonga usababishao zitonda za kifujari zienjeza mahsusu sonimo wandu washe. Ezi sabu za dunia za tolwa nefnuyap ngaziwonesao ya ukaya mrumshe mzima harimwa wararu ngujirisiziwa zitendwa za peu waziungo. Inundemana efnuyap wati yankabwambonzi wazime hatu izitendwa za peu jazinu vanu no mwaha ziwizili na mengo miraru. Hunu Komor wariwonesa ya ukaya ya barnamaji iliyo la tabuni ndo uyeneza ze service d'écoute harmwaze sirikali za mikowani na barnamaji ya saya idailwao haku ne mazama ya shuli hanao neze haki za howana ne mrumshe nando uhunda majumba ya ulahiki owana wajurhilwao ikayao emadhomanaha ukwati wanono haukwati namo. Chama lambwa jeune leader de la paix ni mashababi wania oye amani halidara harma ensi liparo watangazaji habari harma monano ya howainu hunmoroni ezakabaoni ndele suala aleheze tambu zilio harma mahakama harma zidawa mbali na mbali na rienshe mapicha ya Ahmed Nasor maelezo wadzima na Hamida Shatamadi. Hokana mahakama ya uhaki harma ensi inude makswada ya homo na nounu wajimiziwa nele chama la mashababi walone mbwana yosisimia ya amani. Holi hondao, tambuzi njinga ziremawe maraia hususan haruma umva uhusuo ya mijarada yu mahakama. Hazinu, walete ji ilie madhamana wa he mahakama watahishawiri. Muhimu ukarikubali umparo wa hao rijebali hadisi
na sinema fundika udu wakavanu ritoweze fikra riwaone seukaya mahakama inu de soklo inudo mshinji wansi wa daula ya haki paske yo de ndizonsi pia hani mnungu ombo ukaya haini mndu ikao hafanya nai lazima hukumlwa shana hukumlwa paraporehesha itondo ikao yafanya kelko swa ira ya he mndu kelko swa origin ya abonge unumsomo mhu wa hoa nasjana wanu ikao woti wandu wasoma nungo za sharia no ngwaza hawa jue sharia ngashifanya ngo hindini namna jendo jushinda riumbise paske wanu mashinu ngwa aporteo ola mnajibu wao amwe maendeleo ya hensi organize conference ni temu kede amani ni mahakama namna ya ubulwa matso relewe objectifs za hatu relewe namna jushinda fanya zibazima sine mahakama ni amani halidara harmwensi ya hatu ile budola hensi no simamiza ya amani ngetahao msaada wa haini raia ya idara ya hezenzi ya misafara ibu wa misomo hunmoroni ya ujadidisha maarifa imafundi wasomesao umwendeswe magari umkonti wa haziunu ukana madhumuni ya utaha wakaye namna ya ujadidisha hifadhi wa mabareni haujadidisha wajao maarifa warenga funvu jumwa ya walonayo tijara swali hii na Salimu Aliratiraka wakaadhir umkonti wa haziunu wadali wa idara jimla ya hezenzia ni misafara umuhimu wa hayo dujadidisha maarifa wandu wa kusomesa uendesao magari miongoni mweza shimia zaidi harumwa msumuunu deze barnamaji za namna wasomesao no mwasulie daraja ya mruhundana ni sheipande shiruhusu ubalie gari Mvoko ima monitori pia wazitoe kodi hari mshahirisho wa hezi zianzima razirenga ukonserna ze examen abaha i metodi ya nyumeni ya bidi hali rizozifanyao zifanyishe ante examen ya hei kodi na hei conduite ya hei muwasilisho hata mro wasili apare permis de conduire zinu zitianziani en fonction ya hei luwa ya nyumeni parce que abaha rikarto amba vya muda rindise ritimizi tumu gozi nongozini zingishie nziani ze examen zinu mzima miongoni mwa warenga funvu harumwa mkonti wa haziunu nguonesio yefuraha yahe uhuliho de maarifa ya hundana nayo zimarkaji zongizo na faida hukavano abahabengwa mathalani kazitsi yani kazijaka ya makati ya larala na huja shaba hangare unao alama yukaya zenziesa zifanyishiha ngabo mrekebesho riparwa lelo rijereshe leziziwa zilikao ngari zifanyao au kama mrekebesho unutsi wa heda ulabahi hata nasima monitor ikao ngare informe wandu rijua kangeladhimo hifadhi wana wa Komor ngeladhimo hifadhi wana wa heduni zodi faida ikao meminga mshukuri ya wakati sati wasulivan tijati kaheshelezi ziwa zilikao deja ngamono sura zinrojine ukabana nabanga si haruma mabadilio rama ngarenda haruma emergency unozenzi zafanyishiha umkonti wa muda mshashi unu ye madhumuni mshinzi ya hayo dujadidisha hifadhi humabareni ili ujevu saneze ajali ndongo ikao kazitingangu mahsus de makati ya mwiso yanu Mvawasa ya wahe taarifa habari sherehi ya usiku wa dunia wahe mrumshe mzalisaji endelea tarehe 5 ya Mei bira Komore sherehi kejashinda hondrana sura ya kawaida ya hayo hasaba bundu wadi wa corona haunisa zinu iraisi wa ile chama la wazalisaji ya daraja ilisi walangazija Fatima Said Mahazi ya uka sherehi inu ngejofanyishiha umwezi wa meunu uhasura ya nyindraji narmushili hata haba haka japaro kosa kikar sherehi ye tarehe kuu ya hemzalisaji sha holiho ye dunia kamili irengwa no wade wa he covid-19 mahajana ye karjashi indara rayenshi bazima na sinwana nyasi mana banunga bunga zijanga bunzwani ngabo mali rifikiru kana ila ngejo fanyishi insha Allah rifikiri wandu waje waifanye haruma namna indwa jina widoka haruma video conference haruma mifumo ijao Yemrumshe ulohamili harumo mwezi wa Ramadhani yeu kana tambuzinji haonesa zinua jau Fatima Said Mahazi raisi wa ile tengo ila huanduwashi wazalisaji wangazija na banuriza mbao sababu ngizo sababu zishandongo zinji zifanyishie uhusu ile suala lino hamara ya saya na rumushili leo mwanamshe wa huza yange mziro ngena wade wa mizimiraro
kina wade wa mizimine ikawa ngaritoka na mwanaulo mbani uo katulamba hindu ngulo ya shahula mtazahe ya lao c'est-à-dire yabo mtazahe ngulo shahula ende ifanywa nutriment ya he mwana ikawa ngulo par des échanges za he mtazene mwana wabo mtini mbani ha he mtazene mwana ngabo ngambano ya échange faishi hao ngabo kote mbili ngabo ye mzaze ngabo ye mwana soa mzaze yomkinishiha nguhunda na hatwari ikahafunge tumu mala yomkinishia mdu toka mziro no balange na wadi wasa wadunga na ila hamili soa ye mwana tena yomkinishiha kana ula mzaze ngene si hangu fungo shayi mwana certain ndonguza makatipo kwa mwana ikashindia ya hunda zila factory count zila timu yastahiki ya zihunde wakati alumbani hamdazahi donc si ukonseille wandu kana mana yo en statistique riko ifanya isi karata twambia wandu bure harumwetu musu parisa nyafatiziji wana wafia humbani kadozinji su parisa avortoma ikaramba avortoma dazinu hamidi singo jipu haruma mizimiraru hausu parisa tena inukwambilo kana menace da kushuma premature iyo donc mdukajati maemizi sheikoza shijivuriza ye mwana yudoro ha mizi mitano mizi sita ikawe zinji woti mwana ikaongwa tukavuka donc yode mana sisi rikomuresha basi massage femme riamio kana mtafadhali mana statistique rekartina done mana idone yehuja après c'est moi après que tumuihisa Madam, chama la ambao Act Together stakabadhisha msaada zintiuza mwiso zinu za mwezi wa Ramadhani wakazi wa Bwangoma ikao waremeshea sababu ndeze mvua nziro za remai masiwa zintiuza mwiso zinu mvua ikao zikazi sababisha mpahuho wa hemiro niwe itomo wa manani amalizi njino wakazi waremeshea 50 hadi Halda Hamid ni mapicha ya Bakar Kasimu. Iwakomoro walio Faransa na ilikunguma nyola As Together hamsharikiano na idara ya isuha ikurasan rouge ya Komor hadaraja ya Mali warenge azma ya utoa msanda wa zahula harmo muji wa Mbwangoma umra wa Karjabenza nena Komotel miraikao yakayarengwa na maji harmo wakati wa mvua uno hauharami wa Mali na iwaze wa Komor wa enshu la Réunion wajulhano na lidzina la ARC msanda uno upangi hana mata maji ya Evian, sukari, nganune na sardine ilusaidi ya haswa tan harmo mwezi mtukufu wa Ramadhani uno. Baanda ikaura paramba wapara na problem jari paramba nge muhimu risaidie wanrao na itumu ino riwasaidie mwakit alimentary ili riwatie nguvu akamba karawadua la yaja kamba wale warengo na maji wanrao wala tatu beo muhimu baanda ikaura dejo kaparnaba Waoikao wapara umsanda uno kawalisha uonesa furaha yao na uboshelea marahaba ilikungumanywa la As Together uhusu ijuhudi ino ikao wa irenga. Mwenyezi Mungu atuwajalia hairi na baraka na nguvu za mwili wake wa irsaidia babo na babo karsombar para njazi no tena jar saidie ver para nanjema wajawarijwe marahaba boshia marahaba hauzuri Mungu dajua liva deuyeshele za yauka ino timara ya handa ilikungumanywa lino lisaidia imaranya ya Mwali azma za usaidia imaranya wazifanya wajau harma libaki ya la handa na la vili la wadi wa coronavirus zahazi zino ngesfanyishi hao hausaidizi wa Mali wali kungumanyolino wanruano wajitolea wande na utoa trendre wajau harma lijera la mwambao minhum barakani hamba na miringoni ino namna ya uonesa umko mmoja wao usoni mwai wa kazi. Idara ya taifa ikawashughulia anezi sabu NCD stakabadhisha usoni mwe serikali zenye tundi za mwando wazifanya jumwe daraja ya huwade wa COVID-19 ne namna ya akiba ya reje dingoni hasababu ndo wade uno na hulihondele katiba la bahara ze haziwazindele anizo zitana bahilo ya ukaya COVID-19 ngiondo ntongesa ya humreje dingoni haupesi wa humbasa uho wa he akiba na rishilie makalma ya he dhamana mzima wa he NCD. Wadeunu aningore mao haku harma maisha ya he wanadamu aditsina ngere mao wala wanrukao o mamaskini hau kwati wema harmano go ya ki yani maisha harma wakati winji ulo wa urumia duniani endongo ya haja ani ekonomia hatu ino ekonomia ya bazi harmano go ya sektor informal ani ndawala huza ushindoni ndawala huza mabareni ndawala aditie na mwafikiri uheli ya huangalia ya relance ani heshima ngamba ndio relance the economy
parce que mwahajana ekonomi hatu ika croissance ika zero ani abo ngasi karma recession sha iyo kejazia ya serikali ufanye jitihadi ya he yani mahadisi da wano privé ili wangale heli wajushinda wasaidie parce que muone kanga hata za entreprise za honda zaba harma hawanziro hamanda yinu imadhamana wahensi warengeze azma zonti ilihunga mhono wandu wa chida nchashi washinde wakingi embavi ya maisha ya hao holi hondi namna waremeshe ya sababu nde COVID-19 hamara ya saya na dunge emelezo zaidi. Sari nika serikali sababu hizo hadisi ndio nema partenaire waangalie heli wajushinda wasaidie hata minhum ngabo wandu walisaidia weka washinde waangalia maraia pia shanga wa maraia wahundao msaada harma zenongo hizo ama bank mondiali au UNICEF ngabo haba henu wananyasi warabu tena waranja hao muzotsumba parce que muzotsumunu ani moneka ani malaho ya hatu si hanza rikane mbahindu ya utufungua donc men ani ngabo wananyasi warabu wasaidiao zenongo hizo. Mchionzani ze barnamaji za tumo haustehe masharti ya ujihifadhi na COVID-19 dofaliki zilone madhamana wa serikali ya mikoani ya mji wa Ezi wa Moroni amma wengi wa maelezo kuhusu swala lino kamjob zidunga haruma ze taarifa habari za hatu zijao. Haruma mwezi wa Ramadhani wa mtowezaka usoni mahaina ulona nchida yo muhimu hautahari kena venufu jumuwe namna za dongozi ka ufanyishia mzima mwingoni mwema dhamana ya muftora haziwonesa hinamna ino. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. متوم صلى الله عليه وسلم أمريشا زكاة الفطر مرويا توwe صاعا ينتدي أو صاعا يمرama ebu jotowa eswa hiyo ezaka hizo zo fardu osoni mwa mhuru mwanadamu huru osoni mwa mruma osoni mwa mrumshe osoni mwa mrume armema islamu kamil mafuka hauwa kaujawa sherehe ukaya hena mrikao nge hai nge na roho o wakati kao lejuwala usiku wa mwiso wa Ramadhani litwe abonro wa hapasiwane zakatul fitri hasharutu ya ukaya ngena yakuti ya hahe ya humtosha emasihu ya he idi nenswaidi elshijwenje za baada ya yabo emru wapasiwa yatowe zakatul fitri ngabo wapasiwa watowe wao ngabo wapasiwa shaye ompaso wo upasa mromra jina ya watole. Haunjia harmaze habari za ulimwengu iho Casablanca eza jiri zitongesa ze darbini za ulimwengu ngazangaliao ya kliniki kao doyazalia ya mwanamshi wa shimali kao hazawa na shenda hadzima haufanyiliwa upera. Iho Rio de Janeiro bontiju ya Brazil wandu 25 wabadingo ya dunia wakati ya polisi ya kaugamata ikundi shawandu mahuza bange. Maelezo zaidi badzima na Mohamed Miyadi. 1, 2, 3, ce sont finalement 9 bébés. Wazaumbwa zirendeha wayimrumshe wa mahi 25 nae hazaya wanashenda owatanu wanawashe owane wanaume na owana wanu wonti pia waenshi harmwezi ngoza hahe takriban mezi 6 nanti hukume hafasiri ya ukaya kwa jatimizi le panza kawaida hombani na wayimwanamshe washitumbukutu bonti juu ya Mali amma hazaya harma kliniki makhsusu harma umji wa Casablanca wonsi juu ya Maroko mahalanika we matabibu wa Maroko watende wa mwangalia muda mwinji nge hata yahwa yinu wakahumbitsa harma ubasu ze kifaransa wa mbao wa cesarienne ili utowa wana wanu lesu aladinu ulemengu walidungu ndondondo haukaya wanashenda wakauja duniani wakati uzima ilo suala ikao bila shaka litsongeza wanadamu wenji wa afiliha ili walijue watahe walelewe na wakati unu ula wananema daktari wa mwangali yao yemrumshewoi nge harma hali ilo kawaida yani ilo njema na owana wanuoshenda zihali za hao wajao ngizo harma kawaida.
baruti halimba hindu oharma umraunu jihundao Rio de Janeiro bonsi juu ya Brazil na zinu zijiri emasihu ya wainu wakati kao ikwindisha kipolisi shinjia iliyohendasha gabili ikwindisha mahuza bange wa nshio oharma umrauo na wakati ze janibu zombili za gabiliana baruti halimba hindu haukaya wandu 25 wafarikiana ni dunia na omudandu wo makhaini sita wazingarwa sibahi silaha zamro ujama grenade zizingarwa wajau ni polisi na baada zinujiri ye polisi ya Rio de Janeiro waendesa majadiliano ya matangazo ili ujuza ukaya kabla ya unjia oharma umraunu ili huenda wagabili emakhaini wanu ama waka wajitayarisha hinamna ya lazimu waeshelezi za waja ukaya inuti namna ya huenda kinyume ni sharia sharengwani Cour Supreme ya Brazil shaukaya o wakati unuwahe corona ikama fujaringo wasihwao ama ketsubidi warumili wa silaha zamro nziro lakin ye Cour Supreme wone saukaya ikema fujari wanu ngwaona silaha ngwanzua wane ngabo dharura nziro ngebidio abenge wazingarwa haupeu na zinde za jiri oharma umraya iho Rio de Janeiro bainge baadhi ya wakazi wa humraunu wajonesa nausiu na hone saukaya ezajiri zonziro haukaya ziwa marusa ziankili ziwatia harma uhara harma katika uye polisi wane saukaya kabaja kamlango mrwa jina wa Uvira ekatsinda unu haukaya emahuza bange bao wanu wandu wajipangao na silaha za mndo za hatwari ekangwa gabili wao yabo yubidi wandu warumie silaha za mndo hauka ekakasijabiro henamna iyo yohumkiniha ye makhaini wa hunsa kafa zembawa za hifadhi. Na havanu ndo tukaza ukifwe taarifa habari amandofanya marudio ya baadhi za hizi mada za kazi himisa umundio shawiri la haraka izitendo za kifujari zilo juma ujirisiziwa ya mrumshene mwana ndo faliki zilone komisaria ya humraliano nemba wa shughuli hanao numwano nizitendo za peuzinu hojadidisha imaarifa ya hema somesaji umwende sogari inu namna ya ujadidisha wajao ya hifadhi homa bareni hawana neze ajali ezarbake makatiane ndo sumbushiriane hanyonti wangalizi mkamilishe barna majinjema za khairi wadzima ni urtese maraba menji wastamili wadzima nasi ahsanto. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Et puis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio WAF. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.